ዕላል ወዲ አረይ ዘበገሶ ዛንታ ካልአይን ናይ መወዳእታን ክፋል ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልት ሞዛይክ ባህሊ ከመይ ትኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ንዕላል ወዲ አረይ ዘዘከረኒ ታሪኽ ስፓኛውያን ገዛእቲ ኣብ ካሪቢያንን ደቡብ ኣሜሪካን አልዒለ ከይወዳእኹ ኣወንዚ ፈየአ ኣቋሪፀ ዝስዕብ ናቱ መቐጸልታ እዩ ኤፍሬም በየነኤ ኣብ ዝሓለፈ ስፓኛው ገዛኢ ሄርናን ኮርቴዝ ነቶም ኣብ ካሪቢያን በዞም ስፓኛውያን ገዛእቲ ዝተገብረ ጽንተት ጎረባብቶም ዘይፈልጡ ኣሽሓት ዜጋታት ኢምባራጦርያ ኣዝቴክ ብምሕባል ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ንመዲና እታ ኢምባራጦርያ ተቾነቴትላን ብምኽባብ ከም ዘንበርከኻ ኣልዒለ ነይረ ነዚ ታሪኽ ምስ ዕላል ብወዲ አረይ ቅድሚ ምትእስሳረይ ክዛዝሞ ተዓገሱኒ ድሕሪ ምንብርካኽ መዲና ኢምባራጦርያ ኣዝቴክ በብእዋኑ ብዙሓት ወታደራት ስፓኛን ሓደስቲ ስፓኛውያን ሰፋሮን ገሊኦም ካብ ኩባ ገሊኦም ከዓ ክሳብ ካብ ስፓኛ ክውሕዙ ጀመሩ እቶም ደቀባት እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣመና ደንጉዩ ትረዲእዎም እግርቶም ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብ ገማግም ቬራ ክሩዝ ካብ ዝረግጽ 100 ዓመት ኣብ ዝገበረሉ ብዝሕ ደቀባት ህዝቢ ኣሜሪካ ብቴስዓ ሚእታዊት ጎዲሉ ነበረ ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ዝወድኦ እቲ ካብ ኣውሮፓ ምስቶም ወረርቲ ዝኣተዎም ሕማም እዩ እቶም ካብቲ ሕማም ዝተረፉ ጻምዓት ንርእሶም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ካብ ኢምባራጦርያ ኣዝቴክ ኣዝዩ ዝኸፍአ ስሱዕን ዓሌታውን ስርዓት ረኸብዋ 10 ዓመት ድሕሪ ኮርቴዝ ኣብ ሜክሲኮ ምብጽሑ ፒዛሮ ዝበሃል ካልእ ባዕዳዊ ገዛኢ ኣብ ገምገም ግዝኣት ኢምባራጦርያ ኢንካ በጽሐ ፒዛሮ ካብ ናይ ኮርቴዝ ኣዝዮም ዝወሓዱ 168 ወታደራት ጥራይ ሒዙ እዩ ወፊሩ ነይሩ ይኹን እምበር ፒዛሮ ካብ ተመክሮ ናይቲ ኣቐዲሙ ብኮርቴዝ ዝተገብረ ወራር ብዙሕ ተሞኪሩ ነበረ ብኣንጻሩ ኢንካውያን ብዛዕባ ኣዝቴካውያንን ጎረባብቶምን ዝገጠሞም መዓት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይነበሮምን ስለ ዝኾነ ፒዛሮ ኩሉ እቲ ኮርቴዝ ኣብ ልዕሊ ኣዝቴክ ዝገበሮ ከም ዘሎ ቀዲሑ ኣብ ኢንካውያን ተግበሮ ፈለማ ንርእሱ ሰላማዊ ናይ ንጉስ ስፓኛ ልኡኽ ኣምሲሉ ነቲ ናይ ኢንካ መራሒ ዝነበረ ኣታሁልፖ ንዝርብ ዓደሞ ከምታ ኮርቴዝ ንመንቶዙማ ካልኣይ ዝገበሩ ገይሩ ከዓ ጨውህዮ ብድሕሪኡ ነቲ ዝለመሰ ኢምባራጦርያ ብሓገዝ ሰድዑ ደቀባት ተቆጻጸሮ ዜጋታት ኢምባራጦርያ ኢንካ ኣብ ነበርቲ ሜክሲኮ ዝተፈጸመ ነገር ተዝፈልጡ ነይሮም ምስ ባዕዳውያን ወረርቲ ኣይምትሓባበሩን ብኸምዚ ዝበለ ጸቢብ ኣረኣያ ዋጋ ዝኸፈሉ ግና ደቀባት ህዝቢ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮኑን ኣብቲ እዋን ከም እኒ ኦቶማን ሳፋቢድ ሙጓልን ቻይናውያንን ኢምባራጦርያታት ኤስያ ኣውሮፓውያን ዓብ ነገር ከም ዝረኸቡ ሰሚዖም ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ብዛዕባ እትሰምዕዎ ርኽበታት ብዙሕ ኣይተገደሱን ዓለም ኣብ ዙርያ ኤስያ ጥራይ ከም ተዓውድ ምእማን ቀጸሉ ስለ ዝኾነ ከም ስኮትላንድን ዴንማርክን ዝበሉ ድኹማት ነገስታት እኳ ናብ ኣሜሪካ ሒደት ዳህሰስትን ገዛእትን ጭፍራታት እናለኣኹ ካብ እስላማዊ ዓለም ኮነ ካብ ህንዲ ወይ ቻይና ናብ ሜክሲኮ ይትረፍ ኣብ ኣትላንቲክን ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስን ናብ ዝነበራ ደሴታት እኳ ዳህሰስቲ ንምስዳድ ኣይተገደሱን እታ ፈላሚት ናብ ኣሜሪካ ወታደራዊ ወፍሪ ንምስዳድ ዝፈተነት ዘኣውሮፓዊት ሃገር ጃፓን እያ እዚ ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ኮይኑ እቲ ጃፓን ዝለኣኸቶ ሓይሊ ኣብ ገምገም ኣላስካ ንዝርከብ ኪሳካን ኣቱን ዝበሃላ ንኣሽቱ ደሴታት ክቆጻጸር ከሎ ኣብቲ መስርሕ 10 ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወታደራትን ሓደ ኸልብን ክማርኽ ክኢሉ ነበረ ይኹን እምበር ናብቲ ቀንዲ መሬት ኣላስካ ገጹ ፍሕት ኣይበለን ኣቶማውያን ኮኑ ቻይናውያን ኣዝዮም ርሑቃት ስለ ዝነበሩ ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ቁጠባ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም እዮም ዳህሰስቲ ዘይለኣኹ ኢልካ ክትከራኸር ኣጸጋሚ እዩ ንኣብነት ኣብ 1420ታት ዜንግሂ ካብ ቻይና ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰደዶ
عقمي أتصبقون أب أمريكا خبصحهم خاله تشايناويان قنا تقداسنة ينبرومن اتفلا من أمريكا تصنبرة تشايناويان سرحو عالماو كارتانو بعلو أب شحن شدشتا مئتن كلتاني وطيو نسو كواس بحادة أوروباوي سباخ وانجيل استسرح نبره سلازخونا أوروباويان نسلستا مئت عامتات أب أمريكا أب أوشانيا أب أتلانتيكن سلاماو كيانسن بزي تجاراتي عنديروم أب تتطقس خباب زنبره فحفح أب مونغوتوم غزاتن حد حدوم زنبره نايمن عبلله قرق استرايو أوتوماويان فارساويانن هنداويانن كابدك أسوم تبرابيروم كقالوبم زجمرو أزيوم دونغيوم يمنيروم دحر أستات 300 عامتات مالت أب شحن 840 أب مونغو تشاينان بريطانيان قداماي كوينات أوبيوم زبهال وق تجمره اتو قداي كمزيو أب قداماي مفارق ناي 19 خفل زمن بريطانيا كوبانيا مبراق هندن بريطانياوان نقادون أوبيوم زبهال حاشش ناب تشاينا اتيوم الناشطو زي تأدنا مخسب قحطو كم صعبينو بمليونات زغصورو تشايناويان ولفات ناي تأدن زاز حاشش كوينوم اتهاجر أم محبراون كتباون قلولا ودقت أم وداتا شحن 830 تابيلو منغست تشاينا أم متحللاف حاشش كل كلا عوجه يخون انبر نقادو حاشش بريطانيا نتأواج شلاليلوم سرحهم قتصلو سبب سلطان تشاينا جن نتناب هاغوروم زاتو زنبره صعنتات حاشش بموراس أقاصلوو اتوم نقادو حاشش جن قللت سبات هينبرون مس بيت منغست بريطانيا وي ويست مينستر طبوق ركب نبروم بزي بؤو بزحات كابتوم أبالات بايتون مينسترات نايت منغستن أبتنقد حاشش وننت بركس لزنبرو منغست بريطانيا سقوم تخوصد صغط قبرو أب شحن 840 منغست بريطانيا نمنغست تشاينا بمتعنقاف نصا نقدي أب مساميسو كوينات أوجلو اتوم لعل رؤسة متأمان زنبروم تشايناويان أب قدمت زمناو أصوار استعاد كسراويت بريطانيا كتكولي كالون كم صعبينو منغست تشاينا نمنقسقاس نقادو حاشش بريطانيا نزي متعنقافن نت بوليس تشاينا هاجيرو زقاصولو صعنتات حاشش دما كحسا كخفل تسمامعه بتوسخ بريطانيا نتاقند خم مسغاغرن مخزنن حاشش تقملا زنبرت هونغ كونغ اتبحال ودب تشاينا كتوهابان بعلا ختم محادران سلز طلبت مستغزماتي من تماغواتو خوينوم تشايناويان دليتا فصملا ام وداتا 19 خفل زمن 4 مليون وي 10 كاب حزب تشاينا قدايات والفحاشش كونو اب 19 خفل زمن كا ناي فرنسان بريطانيان سبهابتي فلمان مسرح مترب سويت قصيلوم كا نخال اي زي تعوته وانين زوعل نمراح تغبصي بزح گنزب علقحوم عدا ግብጽ ምስ በዝሐ አውሮፓውያን አለቃህቲ ኣብ ጉዳይ ግብጽና ኣተው ምሕማስ ተተሓዝዎ መንግስት ግብጺ ነቲ ኣብ ቻይና ዝወረደ መቕጻዕቲ ርእዩ ስለ ዝግፈገደ ነቲ ነዊሕ ኢድ ርእሰ ማላውያን ብሪጣንያን ከኽብር መረጸ ኣብ 1881 ግን ሃገራውያን ግብጻውያን ዓቕሎም ስለ ዝተጸንቀኸ ኣድማ ጀመሩ እሞ ንኹሉ ተሃገሮም ዝተዓድየቶ ዕዳን ዘይምኽፋል ዕጭ ሓንፈፉ ንግስቲ ቪክቶሪያ ኣይተዘናግዐትን ድሕር ናይ ሓደ ዓመት ሰራዊታን ሓይሊ ባሕራን ናብ ግብጽ ለኣኸቶም ስለ ዝኾነ ግብጺ ክሳብ ድሕር ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ጽግዕተኛ ብሪጣንያ ኮይና ጸንሐት ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ኣውሮፓውያን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተራእዩ እዩ ነዝታት ምሰንበብኩ መራሕቲ ሻዕብያ ምዕራባውያን ክበሃል ከሎ ቀጨውጨው ዘብሎምሲ እዚ ታሪኽ ዶ ይኸውን እብል እሞ ብሰንኪ ምዕራባውያን ኤርትራ ናጽ ሃገር ከይትኸውን ዝወረደ ሕሰምን ኣደራዕንሲ መዓስን ውሒዱ ከኣብል ብተመን ዝተነኽሰ ብልጽ ተዳህለ ከም ዝበሃል ወዲ ኣረይ ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ ከተልዕለሉን ከለኻ ሰራውር ግንባሩ ኣዝዩ ዝግተር ምስቲ ምምሕዳር እታ ቦጦሎኒ ብዛዕባ እዚ ኣልዒልና ክንዕልል ከለና ወዲ ኣረይ መዓንጣ ትበተኽ ጅግና ነይሩ እንታይ እሞ ዛ ኤርትራ ታስኪኑ ኮይና እንድያ ትስምዖ ኢሉኒ
ድሒረ ከም ዝፈለጥክዎ እቲ ምስ ወዲ ኣረይ ክጨቃጨቕ ዝረኣኽዎ ወዲ ዕረፍቲ ተፈቒዱሉ ገዝኡ ኸይዱሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ ናይ ምወላ ምልክት ርእዩ ኣብ ገዛውቱ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ናይ ሓባር ሽቓቕን ባኞን ንምስራሕ እማመ ኣዳልዩ ናብቲ ኤምባሲ ብምኻድ ቅጥዕታት ብመሊኡ ብምእታው እቲ ባጀት ከም ዝወሃቦ ተስፋ ስለ ዝገበረ እዩ ንወዲ ኣረይ ተወሳኺ ፍቓድ ዝሓቶ ነይሩ። ወዲ ኣረይ ነቲ ትወዲ ከም መርትዖ ኸርእዮ ዘምፅኦ ቅጥዕታት ክርእውን ዓቕሊ ነበሮን። እቲ ወዲ ኣገናዕ ዝበሃል ይመሲልዎ። ብሓበን ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኸይዱ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ስራሕ ከም ዘበጋገሰ እናተዛረበን ከሎ ካብቲ ኩሉ ጽቡቕ ሓሳብ ኣብ እዝኒ ወዲ ኣረይ ዘቃጨለት እታ ብዘይ ፍቓድ ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኸይዱ ምስ ኣሜሪካውያን ምርኻቡ ጥራእያ ከምቲ ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ ዝበሃል ወዲ ኣረይን ብጾትን ካብ ምዕራባውያን ዝመጽእ ሰናይ ከም ዘየለ ዝቐበጹ እዮም ዝመስሉ። ወድሓንኩም ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን። ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም። ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካይድ። መርኣያ ናይዚ ኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም፣ ትኩእ ይሕደጎ፣ ኪዳነ ክፍሉ፣ ዓብደል ቃድር ከቢረ፣ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን፣ ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ፣ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ፣ ኣዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን፣ ብላታ ካሕሳይ ማሉ፣ ጀነራል ኣማን ዓንዶም፣ ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም። ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍቲ ንምድንፋዕ ንቕሓቲ ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ። ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም። ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል። መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል። ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም። Hasta